Znachtilikashita bazungaut nebester cevget sauti mekum kum efir informacion rağdabun studi geberate Irina. Xerzvadat sportivun fezuat. Nrejfeste Melingur rajonu sportivun kurdietten fadat uzeni sesette dinadej sport orjete zerdete ruxskenin. Amal abun walaxise bum baygum Spartakiada. Ye bakunde ceremonie bire adem rajstuy hayat 80 neysen kurter. Abun Leningor nuk sportivu fazot çnıq davay baygum rayon Spartakiada. Vi arast erset atsas. Ama zaganis nirman Respublika axaf fazot kaynamavdis. Vi xerzvatat ama iftung sportivu niftung garstay. Fadat zeis al khuzun sportivu nirstawazenen. Axam Spartakiada ta Leningor rayon waqt sidist Sovet tundujdar. Ama sakatari ter khayadi stabir adam. Valday der ta festivat. Спорт несет с собой красоту, здоровье и сильный дух. Наша сегодняшняя спартакиада должна стать традиционной, ежегодной, должна стать предвестником многих добрых традиций в спорте в нашем районе. Спорт и наши мероприятия должны способствовать сплочению нашего общества, всех нас. Уважаемые друзья, замечательно, что мы сегодня встречаемся в этом прекрасном месте, в этом прекрасном спортивном городке новой школы. И этот подарок нам сделано Великой России. At Spartakiada Leningoryak ta aramdıq kuttu valaxisi bumma amen faxuttu rayon masadu vet İranis vedun jewt malaki ama avalyani Aleksandrem. Aranqa kana gupravleni mineverta udun azaqtu balak budun arfata ama sbakuttu zardallara lavertam. Сегодня в Ленгорском районе поистине беспрецедентно по своим масштабам проводится мероприятие. Спортивное мероприятие. Спорт – это прежде всего сила, красота, доброта, добро, нравственность. Сегодняшнее мероприятие направлено на то, чтобы нынешнее поколение, молодое поколение показало лучшие свои качества, стремились к достижению лучших результатов, высоких результатов. И без сомнения, этого мероприятия бы не случилось, если бы не заслуга присутствующих здесь и, к сожалению, ушедших от нас ветеранов Великой Отечественной войны. Vifasta madzal adartar kuttu akci Georgievska Lendechka. Spartakiada rayon skolata khadistoy sport funds khozay. Rog atletika voleybol, stol tenis, shashqat ama shaxmatday. Spartakiada baygo futbolay. Khalaradu match Fembaldista Tsinagar ama Leningor skolata khrzauta. Kat Tsinagar skolasis valakhizza va tarwitsa qottak sanakh malajata zardavak nafi khalta. Ama barakbun dartar kutta. Radista svalattin yarjatadar. Mester buznik fende zavon sidari terat stadionul Bakustan. Memmeges ke mestra nefeler naqar Respublika der stama khuzan stadion tay. Katran genanis mafasi ve dravdiso sa lagzinat kut fazagam sirona da mafta sa tsardak zinat sa qabatr zinat ma sa farazun zinat sport midak. ما يكتزون مفتم سابتون ساديس كل برخوده فاستما خزن مزالتني خالنالو ديارس ما رایون آخر دست سرقلوه گم چی گوسوی تلاسکوی با فند دید سمه و اینیشیتیو اودیس ما اسکوت سکوتا ترتیب کتا قبل آخر گنجتام رایون آخر گنجته فیسکولتورا آخر گنجته چیستم اسکوت سکوتام سمه آتش سپارتاکادا فستم سندیزم ما من کدوم دو تافتا ونساس فسیگه در باتن بلی وترستجمع سكولا سبورتيفون زالو وقت سدست إيرستا شاشقات أما شاخمتاي أما أمدر فسيفت أفدستوي خورزنتست فينالون قصة تا وقت سودست سوم ارتكا جماية أما بعد فبارك وزن فتساق بنات كات سكولا بتسخستن وي من رايون ترسان سبارتاكادا ترسان نمیدین چیرامبولا کات سکولا رامبولا کامادنی تورنیر أمني لبست سوزين مسته این است آخستین چیرامبولا دکتر هایی آخام فضل تو است پری خداشش نمی کنم آفتر زن کومی دکتر ما زرد دارم لولتا کجانه
زين حالا خادی سگندر من سراغی کس من شکلات کرباتم بالکوتم دل گیتال شکلات چیست دامر تایت سپار هفت سالون کم آخر کنه هودو مدر فازرتم سماز خاد روشش سبون کدو گفتم کاتسن کاماندات نتن بالکنه بعد من آلچی کیت فادگه کمارخ سیم یارخسیان رافدیشان Valdatinima irestel beldeste evzun khadische tasakhadak banusan gundartsaga at Spartakiada khad raistoy agar isteme das skola zaw kamokhir kana vet skola tadar Abun raisto khad lidzen tennis шашки шахматы моментен гахсыз гону at Spartakiada man не skola dar kay baxat tema nefs mayis не skola fetsagbenat kay batsaksenis Ten Khorzuna rayona ham mozal tarast kaytsam araxtar koyuadnan xsiz gunayit. Rayonuk uxtariyagat fend kane alsirista ervelazdar organizacji kanen umanemelinin goyrak festivat warzen sport bire khostar khain ama sinner fazend vet safadat Çetkotvegina betete alim informasyon racht abun Яном сызгарин дамгатай фестер саузаниз дуньен рекунай вады истории. Курдячы музыкант, дирижер Санкт-Петербург'de Mariinak театры айвадун кухтарю эккенек в России адамон артист Гергит Валерил абун хаскане хсайфунзазы. Дунье зенгонтер дирижер Тайсаю фахоненс дунье разагондер театр там фала маэстро на республика эфисаджи дар зоненскод зенрестеджи на фарсмечи балавы дахамадай магай. Историяме басадия зенгонд концерт касавагдырсы цхин Валы дваминстам азы хастерестеджи. Махтар арфа канамна номзад амзахунан. Загамен ана нирзинад амундама сфалдестадун косты нуджа стырдарынтыстыта. Гергит Валериян я юбилейсетен рарфакотта хусари рестона президент Бибалте Анатолийдер. Сетчен Валерий Абысалов айсмен мазарда бенарфата дарай горделах сайфун зазысы хастецетен. As юбилей استرما زنگت ساو اما یا دیم یومن سانکننس دستر کوردیاتن تابو گنجت استیدن دا آدای ماجه خورز مینیو جتن چیارخ کنه ابت ودون زرده و عرفه. دارتر کنم اینفرماسیون را وقت. راستما غچن فیلم باسته کنن آخم و یرسد سیراغ نسان ریسپوبلیکما پرودیوسر اما رژیسور توات تیمینین و آفگوست خسته خی امبرد کنه دکومنتالون فیلمن ارمجته اما نفس باورانیس وقت رستجه خساری رستون نوگی استوری دوامین استم آزد صوته افدست کی ارسودست نوکت استنگاسی. Իրստունը խուսար խայմայակուստ ֆադալ արցդ ու Ռասիա Ֆեդերացիայի վատ տզգուխտ արխայակ պրոդյուսեր ամա ռեժիսոր Տոտը Տիմինա զնգոն ռեժիսորը արցդ սայրաժդար բաստու դուվամինստամ ազը ավգուստը խաստը խայ դոկումենտալուն ֆիլմն արմանջ տեկեմբերտ կանվեիմը ացը կինանը վտեմաս Ֆիդոր կոտտո Ռասիա Ֆեդերացիի кинематографии подсахадунгамитет. Я хочу снять картину о героях обороны именно вот 8, 9, 7 августа. О тех ребятах, которые остались в городе, которые его защитили и которые его освободили от грузинских оккупантов. И уже 10 числа, когда вошли наши войска, они вошли уже в очищенный город. Вот об этих людях замечательных, перед которыми я преклоняюсь, и я считаю своим долгом, и вообще как-то, вот, я не говорю громко там памятник им поставить, но хотя бы вот о некоторых рассказать. Туата Тиминайнум дардал косткунду, вай хорзоненс код Вареси автор Анна Кандунейдер, вай усаде филдер документалун фильма автор ама продюсер. На республике телекашетан хорзонгаста зенгон режиссер документалун фильмта Аланта скифте ама сармата тахай, кацете фаттавай сарта ама збара котта дуньи хисан бастате. Зенгон режиссер код банасан котта автор май ног документалун фильм. Экранал авдест кадр савзан вай барег намау. Фала я сайрок хасл намая раст ама гачен фильм бацат. Было очень много неточностей. А уже я не говорю об определенных, так сказать, средствах массовой информации, которые просто лгали. Понимаете, очень хотелось снять правдивую какую-то картину, показать и наш народ красивым, умным, интеллигентным, добрым, достойным. Zaganís автора ног фильм раздар проекти маборге каюдзен гурахшиндер ама хусарирстон ног истории дуваминстам аз август цаута авдис керсавдист ног сестенгасай тбил телвира техтежони информацию равахт абун
Radun sportivun entest. Ne Republika evzung sportsmenta khurs berekkenen teravdestoyn alseçu waqtsa geriste rog atletike. Trener teder raygunday bazadeste saqumul ganinekte arxayday emma settlement fedel razırtduy navatsxa sektebelte Elvirayan. Na Respublikայի ռոգ ատլետիկա ազայազ մախիզը սպորտը բարձանտը հարաջը դարթոնիվ զունգ սպորտսմենտան խորս անտեստետավդ նալցը չը ծերս տավաղցը դուեմ։ Նավասի վետարադը ու խատվեն ընկոտոյ խորս վաստիվջետը ամարավ դստոյ խուսարիրս դուն qazդեք կեյու սպորտիվուն քուրդիոտտեյ։ Ռոգ ատլետիկայի սվալտը սպորտիվուն սկոլա դիրեկտոր ծախիլտը Իգոր Քուտզաղը վմագասկա ացը ազվդունան վձան վաստիվեկջն։ Марта начала подготовка сборта, значит, дар группа дуга сбору Саростам, Кисловодска, потом сбор дар Саростам. Denk dat ik aan alle groepen daar reden door zitten staan, Nalchikei. We vetja gaat borum Sarostam, Severny Kafkaz mama, Yugrasima. Maar dikka gaat boord aan de Jenis manieren, desam maisham, jadjkalma. Maar dikka gaat boord aan de noemen Jenis. We vestanste, je foi sumje, zat bilat kennistam commando. Maar after dat şatta kanam. Trener Taraygunday bazadeste saqomul gaynekte arxayday. Evzung sportsmen tasakar manakaskafin kutoy barzund envazad. Ama valdojn taysa xast kutoy trener tasin sarazet saxaslavarta arvartoydun. Задача таннодис результат сверенен удонн разенч велама хоздар каненч результата сахивл журенч кадраздар первый второй взрослый матернеттам ваднен уже ахам задача тайс шамай дарит так кандидат мастера спорта ма мастер спорта ма ахам результаты нам жертча уже маца хаст канам тускай Denk Horza Svisport kutu komanda Kobeste Vadim Kashiano Jenis Первенство России Смоленска среди паралимпийцев Мам выступать кута здоровитых сан ма здоровитых сан 200 метр ма Алгдис ма сайклас ма гаска мастер спорта норматив сахаст кута ручник секундомер магаска фала здоровитых сан финал ма сата брацакута лучший шестерка ма ума си призор и утенгеште результат ума спринт Кавказа тенг развитию Unser Trefferkan dann Россия дар in dorta da Россия мацата канан ма içidonu krambula hatta mirmalar efendi Դոներտը կգամ իյուլը Կոբեստը Վադիմ Խայդրայսյան ռոգ ատլետիկայի վարասի չեմպիոնատը կացը վաղցավցան Սմոլինսկը Ացավգա իրստը ամա սպորտիվուն սպորտմա խորս վաստիվջտարով դստոյց խորբատը Ալան ամա Թոմայթ Դմիտրի Տրեներ տավդու ռոզ խասсы վարտոյց ամա ֆախոզ դարկանույսա բարակկանանթա Նալչիկների սարիվնավան է թամա նախիթնք ջախրով դստամ բիրավնատ է տա բոչախստամ մանա չի ջուվտարը բոչախստա չի պերվիմա ما دارتر результат тайта قانونش فخوز در کنم ما جم سرد یوگراسی و جیم ریچیران بوداییست چمپیونات رسی مشهمه جنو وقتی بودم شده هو نخی بودم شده گنجستم بس فچه خاطردن نالجی که سال نوانی تاشتن تایتی مثل ما نفسی ما دارتر درم بولجنم Ռոգ ատլետիկայի սկոլայի դիրեկտորն ընկուտբանն սանկուտտավը գասկա ֆիլդար կուստոր զդաղցավ երստը ֆաստիվջտը Զարդար ուխսկրան ֆաստիվջտայից խիստար քարը կորդը սպորտսմենտանդար Նապարը Օլիմպիում բիբլտ Դմիտրի թա դիսկ պարներով դստա խորս ֆաստիվջտը Մախմա նոջը պարալիմպիացիս բիբլտայ դիմա մի ռեզուլտատն գեշտր շաուլդար թժուրը ումենտավ ջենիս Եվրոպա պարալիմպիստը զրոսլի տխսան Կադվիդար սետ կանատն գեշտր նադեժդա թանանիս Նրթակա սկոլա ավզունգ սպորտսմենտանու տրենիրովկատը սիզուն, կացրոյդը տամարտը, ամա նրթո սախի բաստունայց հատտականից սարդգուն սպորտսիվուն սիզումը, կայզաղը նայկավ խորս անթստտան կավ խորս ծատտադինոտ ամա տրենիրովկատը, ֆալացը խոտտաջը տրենիրտը ամա սպորտսմենտը ռոս իս սալխտուրտը։ Իսնն նախի պրոբլեմա թարաս ծարգյադար վիդար տրենիրովկատի մա բաստստը, կադ начало сезона райдет на Високогорье, Кисловодской, Амдар Махма Високогорье из фала ам фадат танай тренировка. Ма вадерен на буну уже средней горе мархизам. Ма
Сбор мох жаджика хумасара завинуш дена абун райсом дар на тренировка сат минут кутам у мене маисвала такашта Россия машата каненч ма барир ни беге ма райсом дуа тренер дар башта са группа има Кисловодская шедеста ма райсом са тренировка винуш дена сат минут кутой у мене маджолис бирадам ما هم проблема у что на тренировка на бум полноценный тренировка бенат хаважам Անտես չնոդիս ռոգ ատլետիկայի չժտը կամանդայ ռոլավտեր։ Ցբր ամղոտ մավդուն ասակուխը բավտտ խուրս ընտստը։ Վտան նալչիկը սարիվնավանիտը լղտան 400 метр, 800 метр։ Խորզս վիստու պատկոտում ա ռեզուլտատ տայդան դովուլնի մամաշտր բուզնք ֆանդզաղը մատրենիրթան գազայ վասլանամա դոգուզը վալանան կադումա башаттакуттой эмас висту подкутун достойно. Я уже 4 года хожу на легкую атлетику, а в этом году мы были в Кабардино-Балкарии, я заняла 2 место, мой тренер осталась довольной, Пипилова Алла Умаровна, и в дальнейшем я постараюсь показывать хорошие результаты, не подводить своих тренеров. Мы выступали с Северной Осетии и разные другие города из России, например, Прохладный, и наша команда в целом выступила не хуже, чем Владикавказская и другие команды, потому что мы заняли много призовых мест, и результаты у нас не хуже. И надеюсь, что в дальнейшем также будет, и мы поднимем легкую атлетику на высочайший уровень, насколько мы сможем это сделать. Алагдастам мен мавир аз матавдастам сборта Кисловодска ама хорз бошад такоттам нахи аз лахтан 300 сборира ми ама хорз растагровдастон ма дартар далуджини бира соревнованита маурзандар гумоша Ռապալինոգ անտեստ սակուխտը բավտտ նա չժտը ռեզիրվուն կամանդայնդար։ спорт машан уже до когос мазардаматун кша гцлева дарималиженма бира хотодастам спорт Кисловодска UEFA став нальчикма соревнованиям. Соревнованиям азардаматун фашедис ма бачастам шепарам бнат мастахсан. 4-й год хожу на легкую атлетику, и в этом году мы побывали на соревнованиях в Нальчике. Я показала свои лучшие результаты, я осталась очень довольна. И я хочу поблагодарить своих тренеров Качмазову Мадину Зауровну и Котикоева Василия Захаровича за то, что они воспитали во мне хорошую спортсменку. Бинон таил да легкую атлетику я занимаюсь сокут, ма мандарошу вид спорту, ама бокут, ма Эрен сборта дастам Кисловодска ма мфатахчин дарастам мана эрен соревнования там нольчик мокут на результата фахуздар коттам форун хуздар олгдастам ма эрен стороцоканстам шайто сайн соревнования там фахуздар канам Բոնուսան կաննա ֆանդենի սպորտսմենտան սարխայդը ֆինանսուն ախոսկայ կանը նա ռեսպուբլիկե ռոգ ատլետիկայ ֆեդերացիի պրեզիդենտ Իկաթ Ռուսլան Тбыл телевира Харибат Арнольд информацию равахт абун. Ama karumbatten bazunga tenziste mırtıkega mayna beste bun gada berekkenen time. Знаур району дзани сирт бонғад валда фақармат бонайдуани вақсафе 12 градусы. Ирт бонғад дзани заур району дар валда фақармат бонайдуан сапар вақсафе 10 градусы. Ахам бонғад дзани сквайсай дар валда фақармат бонайдуан ирта вақсафе 10 градусы. Ленингор району дар ирт бонғад валда фақармат бонайдуан ирта вақсафе 10 градусы. Ахам бонғад дзани на республика столица Цхинвала дар валда фақармат бонайдуан сапар вақсафе 10 градусы. آخر دستنه اینفورماسیون служби басатта гундермеджета албундерно сардовазат хурс хабарт федемал нарадун фин балд мейфире.